Здравствуйте, Патрик. Спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? Bonjour Patrick, merci de nous accorder cette interview. Comment allez-vous? Très bien, merci Faina, merci Christelle. C'est toujours un plaisir de vous voir et en pleine forme. Все очень хорошо, он всегда рад видеть, что у нас все в порядке, что у нас нормальное здоровье и так далее. Рада это слышать. Итак, первый вопрос. Скажите, вы издавали авторов из России и Донбасса, кроме Конторевича и Свенковой? Alors, en dehors d'Alexandre Kontorovitch et de Faina Savenkova, est-ce que vous avez déjà publié d'autres auteurs de Russie ou du Donbass? Pas encore, mais j'espère bien en publier d'autres, évidemment. Еще нет, но надеется, что он сможет скоро. Да. Будем ждать. On va attendre. Между Западом и Россией. Насколько сложно издавать авторов из России и Донбасса? Alors bon, vu les événements actuels entre l'Occident et la Russie, est-ce qu'il est difficile de publier des auteurs de Russie et du Donbass? Les publier n'est pas un problème. En revanche, c'est faire la promotion et les vendre les livres, là c'est plus compliqué. Публиковать не трудно, что трудно это делать рекламу и продавать эти книги. Публиковать сам это не трудно, но самое трудное это в конце процесса. Parce que je suis forcément un agent de Poutine en publiant des auteurs russes. Donc, Потому что факт, что он публикует книги из русских авторов, значит, что он агент Путина, ты понимаешь? Oui, évidemment. Даже не представляю, насколько вам было сложно издать книгу «Донбасс. Боль моя, Донбасс. Любовь моя». Но в то же время известные западные издательства с удовольствием печатают пропагандистские дневники девочки из Харькова, Евы Скалиецкой, которая бежала от, цитирую, российской угрозы, вместе с бабушкой в Ирландию. Для издательств напечатали эту книгу, а сама Кира Найтли озвучила ее. С чего, по-вашему, создаются эти истории? Девочка Бана из Сирии, Ева из Харькова. Но молчание о трагедии детей Донбасса, которые много лет пытаются выжить под украинскими обстрелами. Alors, bon, elle ne peut qu'imaginer à quel point c'est quand même difficile de publier un livre, par exemple, comme Donbass mon amour, Donbass ma souffrance. Mais dans le même temps, moi, elle a pu voir que de célèbres maisons d'édition occidentales se sont jetées littéralement sur les journaux de propagande d'une jeune fille de Kharkov, Yeva Skalietskaya, qui a donc fui la menace russe avec sa grand-mère pour se réfugier en Irlande. Il y a quand même 12 éditeurs qui ont publié ce livre. Kira Knightley, qui elle-même en a fait la pub. Pourquoi pensez-vous que ces histoires sont créées? On a eu la fameuse, la petite fille Bana en Syrie, Yeva de Kharkov, mais par contre, silence sur la tragédie des enfants du Donbass qui tentent de survivre sous les bombardements ukrainiens depuis maintenant 10 ans, quoi. Alors, la question est vaste. Alors, déjà, quand on voit que les universités occidentales retirent des programmes Tchaïkovski, Tolstoï, Dostoïevski, enfin, toute la littérature russe, tout l'art russe, on voit bien qu'en fait, c'est une action de propagande contre de russophobie, en fait, appelons un chat un chat. Et donc, en fait, il est clair que si demain je voulais publier des auteurs ukrainiens, j'aurais des subventions. Je peux avoir des subventions, mais publier des auteurs du Donbass ou de Russie, ah non, ça, je n'aurais aucune subvention. Et en plus... Je peux traduire ça. Oui, он говорит, когда ты видишь, что даже в западных университетах они удаляют от программы Чайковский, Достоевский и другие русских авторов, а ты понимаешь, что это уже не только пропаганда, это уже русофобия, да? Как он говорит, да, если он бы решил публиковать украинских авторов, у него был бы помощь, субсидии и так далее. Но если ты публикуешь русских или донбасских авторов, тогда нет никакой помощи, никакие субсидии. Угу. Et on le voit actuellement, enfin quand on regarde des chaînes françaises, des chaînes d'information, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, chaînes d'information. Christelle ne rigole pas, c'est une... Mais c'est monstrueux, quoi. Enfin, je veux dire,
J'ai vu, et encore, nous, en France, nous avons de la chance parce qu'il y a effectivement, notamment le porte-parole de l'ambassade de Russie qui parle un français remarquable et qui est brillant. Mais en fait, dès qu'il va sur une télévision, en fait, il est face à un tribunal, mais d'une mauvaise foi qui est rare, quoi. Puis en plus, on ne laisse pas les Russes s'exprimer. Да, он говорит, что во Франции еще нам повезло, потому что вот на эти информационные телеканалы, вот я смеялась, он мне сказал, не смеюсь, не смеюсь. У нас есть во Франции, это председатель посольства России во Франции, он очень хорошо говорит по-французски, он регулярно на телевидении. Но он говорит, когда он там, против него это не журналисты, это трибунал, это суд, реально. Так что, да, мы видим, что это уже даже хуже, чем пропаганда, это реально все против все, что rусские. Alors, on en était donc l'utilisation des enfants, on a vu dans la propagande occidentale comme la petite Bana de Syrie, donc là maintenant on a Eva de Kharkov, alors que les enfants du Donbass, eux, n'ont pas la parole. Pourquoi cette utilisation des enfants? D'accord. En fait, c'est vraiment très bien organisé, c'est-à-dire qu'il faut des héros ukrainiens et des méchants russes. Et des méchants russes, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Et donc, en fait, de l'autre côté, pour justifier ce que l'Occident fait, eh bien, ils vont prendre tout ce qu'ils vont trouver, y compris les enfants. Et d'ailleurs, on sait très bien que si nous mettons des enfants à la télévision, des pauvres enfants ukrainiens, eh bien, ça va faire pleurer comme on dit, dans les chaumières, alors que les enfants du Donbass feraient autant pleurer. Le parc des Anges, je fais autant pleurer parce que ça dure depuis longtemps, mais c'est pas le but politique. Le but politique, c'est c'est d'abattre la Russie, et tout ce qui tourne autour. Но он говорит, что это очень хорошо организован. Идея это, конечно, играть на эмоции людям на Западе, специально через детей, потому что если у тебя есть бедные дети на телевидении, конечно, у тебя будет побольше эмоций, люди будут думать, как русские плохие люди и так далее, и так далее. Так что они берут все, и взрослые, и детей, но, конечно, дети это лучше, потому что ты больше играет на эмоции люди. Если верить информации из Франции, то президент Макрон отправляет на Украину тысячи французских кадровых военных. Он действительно хочет тянуть Францию в войну. С его стороны, это любезное приглашение российских войск к Парижу, как это уже было. Donc, si on en croit les informations provenant de France, Emmanuel Macron envoie 2000 soldats français en Ukraine. Est-ce qu'il veut entraîner la France dans la guerre ou c'est une aimable invitation à ce que les troupes russes reviennent à Paris comme dans le bon temps passé? Les deux. Les deux? Parce que c'est difficile à comprendre, d'autant plus on le voit bien, il est seul en Europe à faire ça, puisque le chancelier Scholz en Allemagne a répété qu'il n'enverrait pas de missiles Taurus parce que ça exigeait la présence de soldats allemands sur le sol ukrainien. Même les États-Unis et même l'OTAN a dit non, il est hors de question d'envoyer des soldats au sol. Alors, après qu'ils le disent, c'est une chose, qu'ils le fassent, ça, c'en est une autre, évidemment, parce qu'il y a déjà des soldats de l'OTAN en Ukraine, il n'y a pas de doute. Так что, кажется, что и Макрон хочет брать Францию на войну против России. Может быть, он тоже хочет, что русские войска идут в Париж, как 2 века назад. Что это очень странно. Он говорит, что он один. Да, Шольц отказался дать эти ракеты Таурус, потому что он говорил, нужно отправить немецкие солдаты там, и он не хочет. НАТО, США, все сказали, мы не будем отправить солдатов там.
Так что это очень-очень странная его позиция, потому что непонятно. Но что он говорит и что он сделает, это еще может быть две разные дела. Как вы знаете, сейчас мировые СМИ больше занимаются не донесением информации и расследованием, а созданием фейков и пропагандой. Как вы различаете, что фейк, а что правда? Можете какие-нибудь советы дать по этому поводу? Bon, comme on le voit, les médias du monde entier ne s'occupent plus d'enquêter ou de rapporter des informations, mais de créer de fausses nouvelles et de la propagande. Comment différencier ce qui est faux de ce qui est vrai? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ce sujet? Alors, nous connaissons le dicton que en cas de guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc, de toute façon... Есть поговорка, которая говорит, что когда есть война, первая жертва – это правда. Enfin, il y a quand même de petits conseils à donner pour essayer quand même de différencier le vrai du faux. Ah ben, alors, le vrai du faux, franchement, à ce stade, c'est impossible parce que nous sommes en situation de guerre. Mais ce qui est indispensable, c'est de regarder des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de... En fait, je ne me contente pas de ce qui se dit en France, je regarde ce qui se dit également à l'étranger. Comme je parle plusieurs langues, du coup, ça me permet de comparer. Et ça, c'est le premier des conseils, en fait, d'ailleurs. Donc, si j'ai un conseil pour Faina, c'est effectivement d'apprendre des langues étrangères, parce que déjà, c'est un vrai plaisir quand on rencontre des étrangers. Et puis c'est la seule façon Par exemple, quand j'ai écrit le livre « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident », il a fallu que j'aille voir la fiche Wikipédia en russe de Joseph Borrell pour découvrir, je me souviens plus quoi, mais il y avait une information sur Joseph Borrell qui n'était pas sur le site Wikipédia en français, en anglais, en espagnol, en allemand. Mais je l'ai trouvé en revanche sur le site le Wikipédia en russe. En fait, voilà, c'était une interview qu'il avait donnée à je ne sais plus quel journal, où c'était vraiment pas très malin comme interview. Et effectivement, ça avait disparu. Donc, je dis des Wikipédia anglais, français, espagnol, allemand, et je suis même allé voir l'italien. Évidemment, je lis l'italien, comme et je l'ai trouvé sur la page en russe. D'accord. Он говорит, что это очень трудно сейчас найти правду, потому что мы в ситуации войны. Но что он рекомендует, это смотреть информацию о обе стране. И для этого он рекомендует, что ты учишь иностранный языка. Потому что он говорит, например, когда он писал свою книгу о Украине, как виноват Запад, да, например, он нашел информацию о Йозеф Боррелл только на русской Википедии. Эта информация не была на английскую, ни на немецкую, ни на испанскую, ни итальянскую, ни французскую версии. Только на русской версии была ссылка на интервью, которое он дал, и которая была не очень адекватна. Так что это очень интересно. Но больше ты знаешь языков, больше ты можешь получить интереснее информации, потому что иногда информацию невозможно найти в одном языке, ты можешь найти на другой. У французских политиков и СМИ можно слушать детские комментарии. То они предлагают начать войну с Россией, не замечая обстрелов того же Донбасса и Белгорода, то предлагают отключить воду жителям сектора Газа, не замечая преступлений Израиля. Почему так происходит? On peut entendre des commentaires assez, comment dire, assez ignobles en fait de la part des politiciens et médias français. Soit ils proposent de déclencher une guerre avec la Russie, en fermant les yeux sur les bombardements du Donbass et de Belgorod, proposent de couper l'eau aux habitants de la bande de Gaza et puis ferment les yeux sur les crimes d'Israël. Comment c'est possible qu'on arrive à des trucs, des commentaires pareils sur même des chaînes, par exemple, de télévision française où on entend des trucs des fois, c'est absolument... Il n'y a plus de raison, en fait. Il ne faut pas chercher à comprendre. En fait,
je l'ai rappelé d'ailleurs dans l'interview que nous avons faite ensemble, enfin, sur le plateau avec Mike Borowski sur Géopolitique profonde. À un moment, Facebook autorisait l'appel au meurtre de Russes et acceptait qu'on puisse dire du bien du régiment Azov. Facebook. Donc, quand ça atteint, alors ce qui viole d'ailleurs le code pénal en France, enfin partout, je veux dire, on n'a pas le droit d'appeler au meurtre, évidemment, et encore plus quand c'est pour des raisons ethniques, enfin, je veux dire... en raison d'appartenance à une ethnie. Ça. Et en fait, c'est appelons un chat, en fait, c'est du racisme anti-russe. C'est tout ce qui est russe c'est comme si la Russie devait disparaître. Enfin, je veux dire, c'est comme si finalement Zelensky était sur le président Zelensky était sur tous les plateaux de télévision, dans tous les journaux. Enfin, c'est comme si on a envie de dire aux journalistes, enlevez le Zelensky qui est en vous, quoi. C'est que ça. Он говорит, что не нужно думать, что какая логичные причины, потому что уже больше нет такой логики. Нужно помнить, что он сказал, у нас был недавно общий дебат на геополитик профонд с Майком Боровским. И он напомнил, что был момент, Facebook разрешил факт, что люди могут говорить, что вот это хорошо делать убийство русских и так далее, да, но только против русских. Все других это запрещено, даже если это нелегально, потому что, как он помнит, например, во Франции это абсолютно запрещено, ты не можешь говорить, что нужно убить такую или такую категорию людей, это абсолютно нельзя, но он говорит, что сейчас кажется, что Зеленский, он что какой демон, да, который внутри все эти журналисты и политики на Западе, и кажется, нужно делать, что нужно им спросить, что нужно этот Зеленский, который внутри них, нужно уйти, понимаешь, это уже нужно почти, может быть, экзорцизм, что такое, ну, это так, это ужасно, он говорит, это уже расизм, это уже ксенофобия против русских, это уже больше не логика никакие, это уже такие просто русофобии и расизм. Et en plus, tu vois, ça marche, parce que l'autre jour, je prends le bus avec une voisine qui a 80 ans et on discutait, elle me dit, mais j'ai peur des Russes. Et alors, je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur des Russes, mais en fait, c'est ce qu'ils veulent. Parce que comment tu peux imposer une guerre à un pays comme la France si tu ne fais pas croire à toute la population que Poutine va venir nous manger tout cru dans moins d'un mois, c'est réglé, quoi. Он говорит, что у него есть соседка, ей 80 лет, и недавно он был на автобусе с ней, у них был разговор, и она ему сказала, что она боится русских, да, как завтра они будут идти к ней и кушать ее, да. И он говорит, это был цель, это испугать людей, потому что, чтобы люди согласились за войну, нужно уже испугать их, чтобы они думают, что завтра русские приедут во Францию и будут кушать детей и бабушки и все, что ты хочешь. Ну, такие дела. Donc, ah non, mais c'est inimaginable. Franchement, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Il n'y a plus de raison. Il y a de... Et alors, mais cela dit, on peut réagir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un argument qui, à chaque fois, fait réfléchir, je dis, mais la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, c'est plus de 30 fois la France, et la population russe, c'est moins de 150 millions, enfin, on ne va pas compter avec le Donbass ou pas, je veux dire, on va dire 150 millions, et si on prend uniquement la population allemande plus la population française, on est à plus de 150 millions. Donc, comment un aussi grand pays que la Russie, avec une si petite population, peut-elle attaquer l'Europe? C'est impossible.
Elle ne peut pas, on le voit bien d'ailleurs. Si ça avait été si simple, ils auraient réglé la question ukrainienne en 15 jours. У него есть, ну, он говорит это сейчас вне логики, но у него есть очень хороший аргумент, когда у него есть люди, которые говорят о факте, что да, Россия хочет нападать всю Европу. Он говорит, ну, смотрите, вот Россия это очень большая страна, но у них есть более-менее только 150 миллионов жителей. Он говорит, вы берете уже Франция плюс Германия, у вас есть уже то же самое цифры, да, жителей. То есть он говорит, ну, ребята, смотрите уже, как это трудно для России на Украине, где есть поменьше людей. Вы реально думаете, что они будут атаковать две страны, где общие, у них есть более-менее то же самые цифры жителей. Это дебилизм. Ну, демографически это нелогично. Так что, и да, я считаю, что это тоже хороший аргумент, чтобы факт об этом. C'est un argument efficace parce que à chaque fois que je dis, mais en plus, j'ajoute que les frontières de la Russie sont indéfendables. Enfin, il n'y a pas de frontières naturelles. Enfin, je veux dire, ils peuvent être attaqués par le Pacifique, par l'Arctique, enfin partout. Mais quand j'explique cette question démographique, ça fait réfléchir. Et les gens me disent, ah ben oui, parce qu'en plus j'ajoute, puis il y a les Polonais aussi au milieu, et puis tout le monde. Donc comment la Russie pourrait-elle envahir la France, l'Allemagne ou même la Pologne? Ils ne peuvent pas envahir la Pologne, parce que s'ils envahissent la Pologne, c'est l'article 5 de l'OTAN, donc derrière, enfin je veux dire, et ils n'ont aucune raison d'envahir la Pologne en plus. Aucune. Parce que c'est ce que je dis, pourquoi viendrait-il envahir la France? Pourquoi? Et personne ne peut me répondre à cette question. И он говорит, что это очень эффективный аргумент, и как он говорит, он потом говорит людей, что, ну, смотрите, и вот есть еще Польша, да, есть еще польские, которые среди, да, Германии и России. Так что он говорит, серьезно, ребята, зачем они будут атаковать Польшу, Германию, Францию? Зачем? Какая причина? Никакие причины. Так что это эффективно работает, такие аргументы. Президент Макрон в своей речи недавно сказал, что Франция за всю свою историю никогда не вторгалась в другие страны. Как вы думаете, господин Макрон соврал или он действительно не знает историю Франции? Oui, alors, on a eu Macron qui a récemment déclaré dans un discours que la France n'avait jamais envahi un autre pays dans toute son histoire. Alors, est-ce que Macron est un menteur ou est-ce qu'il a oublié complètement ses cours de l'histoire de France? Peut-être même était-il sous influence de substances qui atteignent... Или, может быть, он был под что какие, ну, наркотики, скажем это так. C'est évident que la France, comme la plupart des grandes puissances européennes, dont la Russie d'ailleurs, mais dont la France aussi, avons envahi des pays. Enfin, donc, cela dit, il faut savoir que le président Macron ment sur les questions internationales, mais ment tout autant sur les questions internes, qui sont propres à la France. Il ment aux paysans, il ment aux soignants, il ment à tout le monde en fait. C'est plus un gouvernement, enfin on peut enlever le mot enfin ça c'est intraduisible, mais on peut garder que le mot ment de gouvernement. Он говорит, что нужно понимать, что Макрон и врет по поводу внешней политики, но он врет тоже о внутренней политике, он врет постоянно, он врал, когда он встречался с фермерами, он врет вообще о всем, так что, ну, это трудно передать это по-русски, но по-французски государство это gouvernement, мон это вряд. Вот. И он говорит, что ты можешь уже снять сначала слово и оставлять только это глагол вряд, потому что он говорит, сейчас они врут просто постоянно. И, как он говорит, все большие страны в мире, как и Франция, как Россия и другие, у них был момент на истории, когда они нападали на других стран. Вообще говорить по-другому, это просто бред.
Ну, просто. В России прошли выборы президента. Владимир Путин получил около 90% голосов. Вы удивлены таким результатом? Donc là, on a eu les élections présidentielles qui ont eu lieu en Russie. On a eu Vladimir Poutine donc, a obtenu plus de 87% des voix, donc on est à presque 90, soyons larges. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat? Bah, moi, non, parce que non. Mais il fallait voir Monsieur Makoganov qui a été invité sur BFM pour commenter donc le résultat. Donc, comme tu le sais, c'est le porte-parole de l'ambassade de Russie en France qui a été invité à commenter les résultats. C'était monstrueux. Donc, en fait, on a eu une ancienne ministre de la Santé qui avait commandé des dizaines de millions de doses de vaccins inutiles oui, pour la grippe, machin. Ouais. Et beaucoup plus que la population française, et qui dit, mais avec un score pareil, je suis très triste. C'est une preuve que la démocratie ne marche pas en Russie. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, alors sur le plateau, il y avait, j'en ai regardé une dizaine de minutes, il y avait un journaliste qui essayait quand même d'être honnête sur BFM. Mais en fait, la difficulté, c'est que dès qu'on essaye d'être honnête, on est forcément un agent de Poutine, on reçoit de l'argent du Kremlin, etc., etc. Mais moi, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, je sais comment ça fonctionne et ça ne va pas m'empêcher d'arrêter. Parce que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas la paix, je m'exprimerai. Et en fait, j'ai écrit également au président du Sénat. Alors, peut-être tu peux traduire, peut-être que Jean... Ну, для него это не было, он не был удивлен, но, конечно, для других во Франции это было не так, конечно. Он сам смотрел, например, вот на BFM TV, это господин Макогонов, который, ну, как я сказала, представитель посольства России во Франции. И это было ужасно, потому что была там бывшая министр здоровья Франции, который сказал, вот это доказательство, что демократия не работает в России, и так далее, и так далее. И это было просто кошмар. Но он говорит, что был там один журналист, который попробовал чуть-чуть был честным. Но он говорит, это было очень трудно, потому что сразу, когда ты начинаешь быть честным, вот они тебе говорят, что ты агент Путина, что ты получаешь деньги от Кремля и так далее, и так далее. Но он говорит, что он будет еще и работать, пока мира нет. Он еще, да. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand toi et d'autres personnes, dont moi, nous commençons simplement à expliquer les choses, et d'ailleurs, on le voit dans la population française, de plus en plus, la population commence à comprendre qu'en fait, cette histoire de l'Ukraine est une arnaque de l'OTAN, qui voulait, faire la guerre à la Russie, donc détruire la Russie, et deux, détruire globalement le continent européen, en tête l'Allemagne. Et là, par exemple, j'ai vu, il y a des généraux qui ont écrit en disant, il faut arrêter, on ne doit pas aller à la guerre contre la Russie. Et alors peut-être je te laisse traduire, et puis je reprends. Он говорит, что все, что мы говорим, что он говорит, что я говорю, это потихонечку работает. Люди понимают сейчас, что цель это была воевать против России, ну, цель это была разбить полностью Россию, но и разбить все европейский континент. Есть больше и больше людей, которые сейчас говорят против всего этого. Например, недавно французские генералы писали письмо, где они сказали, что nельзя идти воевать против России, например. Oui. Et donc moi, je suis en train donc j'envoie une lettre au chef d'état-major des armées de la France, donc en fait celui qui est le chef des armées françaises, sous la responsabilité donc du président Macron, lui expliquant qu'en envoyant des armes et surtout des hommes en Ukraine, il est en train de violer la Charte des Nations Unies, parce que en fait ce que j'explique, c'est que et ici personne, ou en tout cas tout le monde, enfin soit personne ne le sait, soit tout le monde du côté des journalistes et des politiques
fait semblant de ne pas le savoir, les 8 jours qui se sont passés avant le 24 février 2022. Et donc j'explique que pendant ces 8 jours, on est passé de quasiment pas de bombardement des forces armées ukrainiennes contre les populations du Donbass à un facteur multiplicateur de 10. On est passé globalement de 156 violations à 1800 violations du mardi au vendredi, en 4 jours. Et quand j'explique cela, et j'ai vu d'ailleurs que, alors c'est pas moi qui suis à l'origine, j'ai vu que l'information commence à être reprise, et du coup, ce que j'écris au chef d'état-major des armées, pourquoi il viole la Charte des Nations Unies, ben ça peut-être je te laisse traduire, et puis je reprends là-dessus. Так что он говорит, что он пишет сейчас письмо для генерала, который руководит вот французскую армию, да, которая в Генштаб, чтобы объяснить факт, что до начала спецоперации, да, были 8 дней, где бомбардировки из Украины просто выросли так, 10 раз через несколько дней. И он говорит, что потому что были это, что они хотят делать, когда они отправляют оружие, и когда сейчас они хотят отправлять даже солдат там, это нарушение конвенции ООН. Et alors, ce que j'explique en fait, c'est que ici, on nous dit que l'Ukraine a été envahie, a été agressée, la Russie est l'agresseur, enfin on connaît tous le discours. Mais moi, ce que j'explique, et c'est pour ça que je lui écris, qu'en fait, l'Ukraine est l'agresseur, que pendant ces 8 jours, la communauté internationale, c'est-à-dire notamment la France, l'Allemagne, mais aussi l'OTAN, la Commission européenne, l'ONU, l'OSCE, etc. Personne, je dis bien personne, ou alors je peux me tromper, mais en tout cas, je me souviens de personne qui soit intervenu, qui ait dit un seul mot en faveur des populations civiles du Donbass qui étaient massacrées, enfin, je veux dire, qui étaient attaquées à l'arme lourde. Donc, en fait, ce que j'explique au chef d'état-major, c'est quand même, il a une conception du droit international qui est très étrange, puisqu'on envoie des armes et des hommes au pays qui a agressé les populations civiles contre le pays, la Russie, qui est venu à leur secours, alors que le droit international oblige de protéger les populations civiles, que ce soit les conventions de Genève, le protocole 1 et 2, en fonction de la situation, que ce soit déjà les accords de Minsk. Minsk 2 prévoit qu'il n'y ait pas l'utilisation d'armes lourdes. Ensuite, Christelle, tu le connais sans doute, il y a le right to peace, le devoir de protéger qui date de 2005. Donc là, on a l'article 138 pour les républiques du Donbass et 139 pour la communauté internationale. Quand une population civile est attaquée, les voisins, ceux qui le peuvent, doivent intervenir pour faire cesser ce drame. Donc, c'est ce que j'écris, j'explique tout ça au chef d'état-major, qu'en fait, il commet une violation du droit international. Donc, j'explique qu'il viole notamment tout le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui commence à l'article 39, parce qu'en fait, seul le Conseil de sécurité peut prendre des mesures en cas de rupture de paix ou de déclenchement de guerre. La France n'a aucun droit d'envoyer des hommes et des armes en Ukraine, et même c'est une violation du droit international. Что он говорит, это так что все, что они делают, это нарушает и конвенции ООН, и все эти Минские соглашения, потому что, конечно, они все говорят, да, что это Россия, которая агрессор, но факт, что были все эти обстрелы раньше, значит, что это Украина агрессор. Значит, Франция сейчас поддерживает агрессор, который бомбардировал мирных жителей. А это против всех конвенций, которые в ООН, и не только, потому что в 2005 году они сделали как международный закон, что если
гражданские люди, кто-то атакует такие мирные жители, тогда соседские страны могут помогать этим мирным жителям, чтобы их защищать. Значит, Россия полностью вообще все по закону, а наоборот, все эти страны, как Франция, которые помогают Украине, помогают агрессору, и еще более они нарушают конвенции ООН, все конвенции, потому что если есть что какая война, да, только Совет Безопасности ООН может решить, отправить вооруженные силы и так далее, чтобы решить проблему. Так что Франция, у нее нет права отправить солдат, чтобы помогать Украине. Et en fait, dans le droit français, donc dans la lettre, j'ajoute 2 articles du droit français. Un qui est l'article L4122.1 du Code de la défense qui interdit aux militaires d'exécuter des actions qui sont contraires aux conventions internationales, même si leur supérieur leur en donne l'ordre. Ça, c'est la première chose. Et il y a un deuxième article, ça c'est le Code pénal, c'est l'article 411.2, qui interdit de mettre à disposition d'une puissance étrangère ou d'une organisation étrangère des forces armées françaises. Et ça, c'est puni par la prison à perpétuité. И он добавил еще в этом письме 2 статьи из французского закона. Первый, который говорит, что если французские солдаты получают приказ делать что-то, которое против международной конвенции, они должны отказаться. Второе, это факт, что нельзя, скажем так, дать французские войска, чтобы другую страну может использовать их. Что это нельзя дать так несколько солдат, чтобы просто другой стран может воевать с ними. Et donc en fait, juste pour terminer là-dessus, je conclus en disant que en violant en envoyant des hommes et des armes en Ukraine et même en Moldavie, puisque c'est ce que je dis, la Moldavie est en train de perturber la Transnistrie. Donc, les soldats français risquent d'être au contact du contingent russe, avec les conséquences. Et donc, en fait, il a encore le pouvoir, comme Jens Stoltenberg avait le pouvoir d'empêcher la guerre. Ça, c'est l'objet de, tu sais, de la plainte que j'ai déposée auprès de la procureure de la République en France. Jens Stoltenberg avait le pouvoir d'empêcher le démarrage de la guerre. Et ce que j'ai écrit donc au chef d'état-major des armées français, c'est qu'en fait, il a le pouvoir d'arrêter même la guerre. Parce que s'il dit publiquement qu'il va respecter la loi et le droit international, en n'envoyant pas d'hommes et d'armes en Ukraine, eh bien, ça, c'est un premier pas vers la paix. Ce sera un signe fort. Parce que si on veut aider l'Ukraine, c'est pas en faisant mourir tous ces hommes sur le front. J'ai vu d'ailleurs la question, maintenant, la conscription la mobilisation est à 27 ans, mais il faudra la descendre à 25 ou à 20. Il n'y aura plus d'hommes en Ukraine. Donc, si on veut aider l'Ukraine, il faut arrêter d'envoyer des armes et s'asseoir autour d'une table. Alors oui, ça va coûter cher à beaucoup de responsables. Mais ça, on va en parler après. Je te laisse un peu traduire parce que... Так что он говорит этому генералу, что у него есть сейчас возможность просто даже не идти на войне с Россией, а просто прекратить полностью эту войну. Потому что вот он уже сказал, что он уже сделал как... процедур, чтобы судить Янта Столтенберг, да, это натовское официальное лицо, потому что у него была возможность прекратить вот эту войну.
Сначала. И он говорит, что если этот французский генерал, который вот в генштабе французской армии, говорит, я буду еще наблюдать законы, и я не это сделаю, тогда это будет очень сильный сигнал, что нужно переговоры и закончить все через договоры и так далее. Даже если, конечно, мы понимаем, что это, что цена эти договоры будут очень большие для нескольких людей, которые вот у них есть интересы на войне. Oui, parce qu'en fait, là, on va s'approcher du moment où les responsables de cette tragédie vont devoir rendre des comptes. Alors, je pense évidemment aux autorités ukrainiennes, mais je pense aussi aux autorités comme le président Macron, parce qu'à un moment, il va falloir expliquer quand la guerre va s'arrêter, il va falloir expliquer pourquoi on s'est retrouvé là-dedans. Et puis, comme en plus, il est incontestable que ce sera une victoire de la Russie, donc ça veut dire que ce sera une défaite de l'OTAN, c'est très compliqué de devoir assumer la défaite. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est ce que j'écris aussi au chef d'état-major. Je lui dis, à partir du moment où vous envoyez des hommes et que ça se termine en désastre, vous serez le premier responsable. Vous serez le premier responsable. Et d'ailleurs, franchement, si j'étais le président Zelensky, je commencerais à me demander si je n'ai pas intérêt à demander l'asile politique à la Russie. Он говорит, что все те люди, которые виноваты в ситуации, им будет нужно отвечать. Это, конечно, украинские власти, но тоже все эти западные власти, которые поддержали эту войну, которые помогли, потому что это больше они поддержали Украину, да, больше погибли украинцев, да, мы видим, что сейчас они хотят уменьшать на Украине возраст для мобилизации, да, они хотят от 25 на 20, от 27 на 25, а потом на 20. А что будет потом? Если мы идем подальше, будет больше никакой мужчины на Украине, да, как это будет закончить. И он говорит, что даже по поводу французов, он говорит этому генералу, что если он идет до конца этого приказа, да, он отправляет французских солдат. И они погибают на фронте. Он будет первый, который будет отвечать об этом, от этой трагедии. Так что он говорит, что даже Зеленский бы должен уже думать, спросить, как это, политические убежища в России. Потому что когда они будут судить его за все, что он сделал, это будет реально ужас для него. Oui, parce que en fait, il sait trop de choses, et si il se réfugie en Occident, потому что Зеленский знает слишком много вещей, и если он идет потом на Западе, для него это не будет безопасно. Et alors, une des solutions que je vois, donc nous avons tous vu il y a 2 ans, quand la télévision polonaise avait publié une carte de la future Ukraine. Et je pense que ça ne vous a pas échappé, vous avez vu la carte que Dmitri Medvedev a publiée à la télévision, et je pense que ça, c'est une sortie de crise possible, c'est-à-dire que, évidemment, un gros morceau aille à la Russie, jusqu'à la Transnistrie, donc jusqu'à Odessa, qu'il y ait une bonne partie qui soit donnée à la Pologne, ils vont être ravis, une partie qui soit donnée à la Hongrie et une partie qui soit donnée à la Roumanie. Évidemment, il ne restera plus grand-chose de l'Ukraine, mais à un moment ou à un autre, il faut assumer les conséquences de ces actes. Et je pense que et alors, deuxième remarque, mais ça, c'est une interprétation de ma part, ce n'est qu'un avis. Je me demande si il n'y a pas des négociations actuellement entre les Américains et les Russes, qu'en fait, les Russes auront Odessa. De toute façon, ça, c'est inévitable. Ils iront jusqu'à Odessa.
mais qu'ils vont peut-être faire durer la guerre jusqu'au moins après les élections américaines. Parce que là, on s'en rapproche. On est déjà plus de la mi-mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Évidemment, les démocrates ne peuvent pas se permettre une défaite, donc une victoire de la Russie. Et je me demande si effectivement il n'y a pas des négociations actuellement pour que les Russes n'aillent pas trop vite jusqu'à Odessa, parce que de toute façon, comme je l'ai dit d'ailleurs récemment chez Géopolitique Profonde, ils auront Odessa soit par négociation, soit par la guerre. Mais le travail ne sera pas terminé tant qu'ils ne seront pas, tant qu'ils n'auront pas la mer Noire. Так что он говорит, это что нужно помнить эту карту Украины, которую польские телевидение недавно Дмитрий Медведев публиковал, да, где это было видно, что большая часть Украины была потом для России, часть для Польши, часть для Венгрии и так далее, что очень мало осталось от Украины. Он говорит, что это может быть один вариант, чтобы решить всю эту ситуацию. Конечно, вот несколько могу думать, что это ужасно для Украины, но, как он говорит, тебе нужно отвечать за что ты сделал, да. Есть всегда результат, что ты делаешь. И что он думает, это что, может быть, есть уже переговоры между Россией и США, потому что вот это очевидно, что Россия будет до Одессы, что или через войну, или через переговоры. Но, может быть, это для интереса США, что, конечно, Россия не идет слишком быстро, потому что вот в ноябре будут выборы, президентские выборы в США. И, конечно, если Россия победит до этой даты, это будет очень плохо для демократов. Так что это возможно, что есть сейчас секретные переговоры, чтобы Россия не слишком быстро победит на Украине, чтобы не мешать в процесс выборов в США. Может быть. Спасибо большое за беседу. Была рада пообщаться. Спасибо за перевод, Кристаль. Merci pour la discussion, c'était très intéressant. Et moi, merci pour la traduction. Et puis merci à toutes les deux pour votre accueil. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis portez-vous bien. Спасибо тоже за все эти беседки. И вообще, надеюсь, что у нас все будет хорошо. Et puis je serai ravi de faire une prochaine interview dès que la paix sera là. И он очень ждет возможность сделать интервью, когда мир будет.